Aji video the first time kaise de buffalo la meat na we. Ba. Hey, Rajam. Hello everyone, welcome back again. So guys, aji bhi aside maike mota. So aji to ki khawol ase koile aji to special aside. Aji to ki ase koile buffalo. After long time na, shit din piche de. Mola life day after long time, the first time kasi. Ami bhi ni khado khaisi hoile aji video the first time kaise de buffalo la meat na we. Ba. Hey, Rajam Rajati ki man bishi khawa. Aro king chilli pasta ase. Choita. Oh, choita ase to sorry. Aji to pura khotam koribo de. To guys, video skip na last talk side degi. Aji khotam koro paribo na nai. Cholo, naga idi pray korlo de. Aro guys, video खुशी पाले मोरम परा like subscribe share कर दियो ये चलो start कर लो आज तो लेमन नहीं दे चलो लेमन नहीं आपने क्या मंदा खाओ किंग चिल्ली एक ता खाई लो ये चलो मुझे एक ता बिशी खाई दे दे चलो first bite कर लो आज तो बात नहीं मांसो आइटम करो नहीं चलो first bite buffalo meat Although the my favorite part is that मजा last time चलो ये खाई दो guys मतलब बने वो सब्जी तो मजा बड़ा बनाई दा ना सही ना solid आलू प्याज चटनी 됐어 쓰대 왜 itu kalau mutton nih na taste na taste sa 잘하시나?
the part no. तेल से या पनीर खुशी 맛있게 망서도 못하죠. I like the first time kasi buffalo lang also. 너 두이다 돼 해라 이제. 뭐 짜다. 안돼. 우리가 가서 एकटा दबरा हेलाई दिसा रो चारटा खावा 아말라 바간 바르죠. गाइस कुन बफेलो ना खाइना लइकन खाइसके मजा चाहिँ टेस्टी छ सोलेट एवन मटन बारे भी टेस्टी छ इनका लाइन अरे खावा दाम दो ना मटन भी विशेष छ और तो केजी चाहिँ 300 আছে যা सब्जी भी मन जा रहा है खाइ दिवा जी तो भाई गाइस मानो अंदर गुटी वाला ना खाए मैं तो है तबे बाबा 잘 다시네 Kalau salib सब्जी दे तो कम नहीं दे बोला बजी दे वन बनाए सब्जी के बनावा सब मानन किनका जाल खायो बाबा हामी त दुईटा चोदो चोदो खाइदिन्छु ल बाबा जा दुईटा तो राखिदियो दुईटा तो नेक्स्ट भिडियो कारण सब्जी खावाले नपाइले बे खाएन तेल ताप्नु नखाना हाँ तीन वाला खा दो
Itu udah bah apa karena cukup aja rasa. Benar benar, manusia punya kata. Coba ya, sama kayak enggak. Guys, 달 lagi sudah tuh. 아주가 망설이 없이 당신을 베풀어서 Udah ada mana boleh juga? Nah? Ayo, tambah lagi, kau yang paling apa nasa? Oh. No, last na tingkap na. Betul, last tingkap na. Ada. 저기 가래. 라버인가 저도. 아. Last bite karan na. Ito kun karan niya. Last bite 그래 뭐 또 앞이 쉬어져. Ito kasi ako. Pare ba? Ayo lo pepo lo sige. Excuse me. Ito last bite lah. Ito ko lo ah. Ano to ko? 그치? Yeah. चलो. Last bite dito. चलो guys. Last bite. Last bite. 걸레 찡감이야 돼. 찡감 쓰나? Last 찡 가보자. 이것도 겉없 넣어봐. 얘네 ভিডিওতে এম করে দেবো। তো চলো গাইস আজি তো ইউনিক ডিশ খাইছে বেশি ভালো লাগছে আর ওভার টেস্টি থাকছে দাদি তো वाओ मजा आ गया। मलाई सब्सक्राइबर का कुन भकेला नखाइकन चाहिँ एकबार टेस्ट गर्छ अरे एभन আছে solid আছে। তো চলো গাইস আজিলা ভিডিও এত এন্ড করে দেব। তো নেক্সট ভিডিওতে লগ করব দে। চো বাই বাই।